दामने सब्र कहाँ तक कोई थाबे रखे, दामने सब्र कहाँ तक कोई थाबे रखे, थक गए ख्वाब मेरी आँख में रखे रखे। नाज़रीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम, आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आज जो मैं आपके सामने इंतखाब पेश करूँगा उसमें मैं बात करूँगा साइंटिफ़िक तनक़ीद की। साइंटिफ़िक तनक़ीद पे मुख्तसर जो है नोट मैं आपके सामने पेश करूँगा, क्योंकि 6 जून को BA थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम है उर्दू का, तो उसमें इसको शामिल किया गया है सिलेबस में BA थर्ड ईयर में। इसके अलावा और भी तमाम इम्तहान हैं, उसको समझने के लिए साइंटिफ़िक तनक़ीद है, इस पे नोट लिखने के लिए ये बहुत ही अहम वीडियो है। तो आइए जानते हैं साइंटिफ़िक तनक़ीद के बारे में। और तनक़ीद के जो दबिस्तान हैं, तो सभी जो भी दबिस्तान है, माकसी तनक़ीद है, नफ्सियाती है, तासराती तनक़ीद है, सभी पे बात करेंगे मुख्तसर तौर पे। तो आज बात करते हैं साइंटिफ़िक तनक़ीद पे, क्योंकि ये बहुत ही अहम है, ये पूछा भी जाता रहता है इसके बारे में। तो साइंटिफ़िक तनक़ीद वो तनक़ीद है जिसके बारे में बक़ौल डॉक्टर इबारत बरेलवी कहते हैं, ये कॉल है इबारत बरेलवी का, ये तनक़ीद निगार ही हैं। और ये क्या कहते हैं, साइंटिफ़िक तनक़ीद वो तनक़ीद है जो अदबी तहक़ीक़ और उसके तख्लीक़ी फ़नकार से मुताल्लिक़ तमाम पहलुओं पर बहस करने व उस ज़माने के समाजी हालात व ख़यालात की रोशनी में उनकी अहमियत का पता लगाने से ताल्लुक़ रखती है। कहने का मतलब ये है कि साइंटिफ़िक तनक़ीद जो है वो तनक़ीद जिस पे साइंटिफ़िक तनक़ीद की जा रही है, उसके समाजी हालात क्या रहे हैं और उसके ख़यालात क्या थे, समाजी ख़यालात क्या थे, और उसके बाद में उसका तहक़ीक़ी फ़नकार के मुताल्लिक़ इन पहलुओं पर बहस की जाती है। और इसके बाद में ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि ये तनक़ीद निगार जिस पे तनक़ीद की जा रही है वो इस पैराए में कितना जो है सही उतरता है। इसके बाद में साइंटिफ़िक तनक़ीद के जो अलंबरदार हैं, अंग्रेज़ी के एक राइटर हैं, तनक़ीद निगार हैं टेन ये अंग्रेज़ी के राइटर हैं। और इन्होंने जो है क्रिटिसिज़म में अपना एक अलग मकाम बना रखा था। और ये ऐसे तनक़ीद निगार थे जो साइंटिफ़िक पैराए में ही तनक़ीद करते थे। साइंस जो होती है उसकी डेफिनेशन होती है कि किसी भी सब्जेक्ट को क्रमबद्ध याद करना और उस क्रमबद्ध पढ़ना और पढ़ने के बाद उसका निष्कर्ष निकालना जो है वो साइंस होता है। यही चीज़ जो है वो अदब में शामिल की गई और ये काम करते थे टेन। वो किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को बहुत ही पहले क्रमबद्ध याद करते थे, मतलब सीरियल से फहरिस्त बनाकर, और फिर उसके बाद में अध्ययन करने के बाद, मताला करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालते थे। ये काम कौन करता था? टेन। तो टेन को माना गया है तनक़ीद निगार। अलंबरदार कौन है? टेन। ये याद रखना। टेन के मुताबिक फ़नी और अदबी तनक़ीद 3 ताकतों से पैदा होती है। उसे समझने के लिए उसका तजज़िया करना होगा। तो 3 क्या चीज़ें हैं उसके बारे में समझते हैं कि साइंटिफ़िक तनक़ीद जो है उसके अलंबरदार टेन है, वो करें 3 तरह से साइंटिफ़िक तनक़ीद जो है की जा सकती है। किन बातों को वो रखते हैं? 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1, इस बात का पता लगाना कि फ़नकार की कौमी और नस्ली ख़ुसूसियातों ख़ानदानी हालात क्या हैं। सबसे पहले ये बात पता होनी चाहिए कि जो फ़नकार है जिस पे तनक़ीद की जा रही है उसकी नस्ली यानी नस्ल उसकी क्या है और उसकी नस्ल की ख़ुसूसियात और उसके ख़ानदान की ख़ुसूसियात क्या हैं। कुल मिला के व्यक्तिगत उसकी ज़िंदगी के बारे में आपको पता करना है। दूसरी चीज़ क्या है? जिस माहौल में फ़नकार ने तरबियत हासिल की, यानी जो एटमॉस्फेयर में वो जिया है, रहा है, जो है बड़ा हुआ है, तो उसका तरबियत उसकी जो है कैसी हासिल है, उसकी परवरिश जो है उसने किस हालात में पाई है,
اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ یہ دوسرا ان کا پوائنٹ ہے۔ اس کے بعد میں تیسرے نمبر پہ یہ کیا بات کریں، فنکار کی اس زمانے کے سماجی و معاشی تہذیبی خیالاتی جن کے پیش نظر اس کی تشکیل ہوئی، اس بات کا پتہ کرنا۔ تیسری چیز کیا پتہ کرنا ہے سائنٹیفک تنقید میں رائٹر کے بارے میں؟ پہلے میں کیا پتہ کرنا ہے، اس بک کی نسل کیا ہے، اور نسل کے ساتھ اس کی نسل و خاندان کی خصوصیات اور حالات کیا رہے۔ دوسری چیز پہ کس پہ بات کرنی ہے، دوسری بات کرنی ہے آپ کو اس نے کس ماحول میں اپنی زندگی گزاری ہے، اس کی تربیت کیسے ہوئی، اس کی پرورش کیسے ہوئی، اس کا مطالعہ کرنا ہے اور اس پہ اپنی رائے دینا سائنٹیفک تنقید ہے۔ تیسری چیز کیا ہے کہ فنکار جو ہے وہ سماجی اور معاشی تہذیبی خیالاتی جو ہے تہذیب اس کی کیا رہی ہے، کلچر اس کا کیا رہا ہے، سماج میں وہ کس میں معاشرے میں رہا ہے، اس کے بعد میں ان باتوں کی تشکیل کرنا ان کے سائنٹیفک تنقید کے پیرائے میں آتا ہے۔ اس کے بعد میں آگے دیکھتے ہیں، ان سب باتوں کے ذریعہ ہی کسی تحقیقی کو فنکار کو سمجھا جا سکتا ہے، یعنی کسی تحقیق کار سمجھ سکتا ہے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے ہی فنکار کو سمجھا جا سکتا ہے، یعنی فنکار کی جو ادب ہے وہ کیسا ہے۔ اس کے بعد میں 19ویں صدی کے شروع میں ہرڈر اور ہیگل نے بھی یہی خیالات ظاہر کیے تھے، یعنی یہ دو رائٹر اور ہیں، ہرڈر ہیں اور ہیگل، یہ دو رائٹر اور ہیں 10 کے بعد میں آئے سائنٹیفک تنقید میں، انہوں نے بھی یہی نظریات پیش کیے تھے۔ ان کے ذریعے سے صرف ادبی اور فنی اور زندگی کے اقتدار کا پتہ لگانا ضروری تھا۔ آگے چل کر سائنٹیفک تنقید کے نظریات اور خیالات میں تبدیلی آنے لگی اور تنقید کے جز ہو گئے، یعنی تنقید کے دبستان بٹ گئے، تنقید کے حصے بٹ گئے، جس میں تاریخی تنقید، نفسیاتی تنقید اور سوانحی تنقید کا کام ماحول کے تاثرات کے تجزیہ کی جگہ فنکار کے جذبات زیادہ اہمیت رکھتے تھے۔ سائنٹیفک تنقید کی خصوصیات کیا ہے، اس پہ بھی سمجھ لیجئے، یہ پہ بات کرتے ہیں۔ یہاں پر کوئی خاص مقصد ہونا ضروری ہوتا ہے، سائنٹیفک تنقید جو ہے اس کا نشکرش نکالنا ضروری ہے، مقصد ضرور اس کا آپ کو عیاں کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد میں جو طریقہ یا انداز جو عام تجربات میں نہ آئے اور اس طریقہ کی مخالفت کرے، اس بات پر پورا دھیان ہو۔ اپنے خاص مقصد کے تحت منطقی طریقے کی بنیاد ڈالنا، یہ تنقید جو ہے سائنٹیفک تنقید ہے اس کی خصوصیات ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا، اور سائنٹیفک تنقید کیا ہے اس کے بارے میں۔ اب سائنٹیفک تنقید کی کون سی تصانیف ہیں، رائٹر کون سے ہیں، کون سے ادیب تنقید نگار ہیں، تحقیق نگار ہیں جنہوں سائنٹیفک تنقید میں کام کیا ہے، اس پہ الگ سے بات کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔